तो आमे देखिथिलु कोन प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम द नेचर ऑफ चाइल्ड। तो एबे वॉइस टा सुबा जाउछ तो समझ को तो टे सर्व हमर सर्वर टिके प्रॉब्लम पई हम टिके डिस्कनेक्ट हे जाइले। तो आमे कोन देखिलु ना हमर प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम द नेचर ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड रो केमते नेचर हम कोन कोन प्रिंसिपल आमे आमे स करैबा बा ता भीतर सब प्रिंसिपल ठीक रहउछ कि नाही ताको आमे जानि परिबा कोन को नेचर कोन कोन प्रिंसिपल रिलेटेड है कोन कोन नेचर रहउछ से विषय वर्तमान आमे जानिबा। कौन है हाँ बुक रे रहउछ तमरो 53 रहउछ पेज। ठीक अछि तो तमरो देखो कोन होउछ ना फास्ट रहउछ पिला मान भीतर कोन प्रकार नेचर रहबा कथा यदि हमरा आर्ट रा प्रिंसिपल सब यदि ठीक रहउछ ताना हम कोन फास्ट होउछ कोन रेस्पेक्ट। तो पिला क्षेत्र रे पिला पाखरे फास्टली गोटे रेस्पेक्ट गोटे नेचर गोटे रही तो आवश्यक। पिला भीतर यदि रेस्पेक्ट रहउछ ना पिला ठीक रूपे भी शिखि परिबो निजे शिखि परिबो ता सहित से हमरो शिक्षक भी ताको शिखैया पाए आगबर हेबा शिक्षक को भी इंटरेस्ट आसीबो। पिला यदि रेस्पेक्ट नथिबो शिक्षक क्षेत्र हो बा घर क्षेत्र हो ता कोन करियो ना पिला को केही भी भलो पाइबे नै। अर्थात जदि पिला भीतर जदि शिक्षक भीतर जदि मतभेद रहिला बा पिला भीतर जदि गैपटा रहउची ताले कोन करियो ना पिला जो प्रकार शिक्षा ग्रहण करिया कथा से प्रकार शिक्षा ग्रहण करि परिबो ना। आ ए रेस्पेक्ट काहे रहउची ना देखो किछि कथा थाय हम कोन ना गोटे कथा अछि आमे पिला होउची गोटे कोन गोटे माटी गुटरा ताको हम जेमिति गढिबा जेमिति चाहिबा सेमिति गढि परिबा एटा प्रकृतक पखे एटा ठीक न काहे पिलार किछि नेचर थाए तो सेही निजस्व नेचर जदि ठीक नथिबो ना ताको आमे जेमिति चाहिबा सेमिति गढि परिबा नाही। तो ता पई भी ता भीतर किछि कैरेक्टर रहिबा नित्यात आवश्यक। सेही प्रकार कैरेक्टर रहिले जाई ताको हमें कोन करिबा ठीक रूपे गढि परिबा। तो तार भी निजर कोन थिबो ना गोटे नेचर ता भीतर कोन थिबो ना निजर आगभर थिबो इंटरेस्ट थिबो पिलार निजस्व इंटरेस्ट थिबो। यदि पिलार निजस्व इंटरेस्ट रहउ नाही ताको शिक्षक जत्ते भी चेष्टा करू ना कहि शिक्षक ता भीतर हमर नॉलेज टाको बढ़ई पारिबे ही नाही। तो सही दृष्टि पिला क्षेत्र कोन रहिबा दरकार हमरो रेस्पेक्ट निहाती रहिबा आवश्यक। जहा के कोन करिवो ना एइडा कोन होची रेस्पेक्ट केते बेला ना पिलार नेचर हम रिफ्लेक्ट होबो। तो रेस्पेक्ट केते बेला आसी ना पिलार हमरो from the nature of child ना रेस्पेक्ट रिफ्लेक्स होतो केते बेले ना पिलार नेचर हम कहि परिबे पिलाटे रेस्पेक्टफुली से बिहेवियर हमर स करउची कि नाही। तो सही दृष्टि हम कोन कहिबा ना पिला भितरे रेस्पेक्ट नेचरटा निहाती रहबा आवश्यक। सेते बेले जाय कि हमें पिलार ठीक नॉलेज जो हमर आर्ट जो प्रिंसिपल रहउची प्रिंसिपलटा फुलफिल होउची बेले हम कहि परिबा। तापर कोन होउची ना सेकंड राशि कोन होउची ना स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। सेकंड स्टेज रे कोन होउची ना स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो पिला को प्रथमे कोन ना से रेखा कोन जानि नथिबो ताको सीधा कहिबा हमें ना गोटे आयत चित्र अंकन करो सेही बेले संभव करि परबे कि पिलाटी रेखा कोन जानि नथिबो ताको सीधा सळक कहिबा हमें आयत चित्र अंक पिलाटी कोन सीधा सळक आयत चित्र आंकी परबो कि निश्चित रूपे से पारिबो नाही। तो काहे कि ना से गोटे हमरो स्टेज वाइज रो थाए तो ग्रोथ रो मध्ये सेही बेले स्टेज थाए प्राइमरी स्टेज थाए सेकेंडरी स्टेज सेही बेले हमरो टर्शियरी स्टेज। तो सही स्टेज अनुसार से जाई कि निज भीतर ग्रोथ टाको से करैबो नुहे कि से सीधा सळक जेमिति कहा जाय कोन ना एमिति साधारण भाबे कथा कहा जाय कोन पिलाटी कोन सीधा सळक खाइबा कोन सीधा सळक दौड़ीबा आरंभ करे कि पिलाटी प्रथमे कोन करे जेमिति छोटो पिला से कोन करदिबो ना प्रथमे बसिबो तापर कोन करे प्रथमे कोन करे ना हमरो पेटेइबा आरंभ करियो तापर आंकुड़ेइबे तापर बसी चले तापर जाई से धीरे धीरे चले तापर दौड़ीबा आरंभ करे सीधा सळक से दौड़ी पारे नै। तो सही बलिया हमर एजुकेशन सिस्टम रे मध्ये कोन होची ना तार भी ग्रोथ रो स्टेज रहबा दरकार। पिलाटे प्रथमे
ଚତୁର୍ଭୁଜଟା ଆଙ୍କିବା ଆଗରୁ ବା ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ତାର ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୋଥ ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଲେ ଯାଇ ପିଲା ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହବ, ଆମର ଏଜୁକେସନଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତ ପିଲାର କ'ଣ କରିବ ନା ନଲେଜଟା କେମିତି ହବ, ଆମର ଗ୍ରୋଥଟା ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ନଲେଜ ଉପରେ ତା ଡେପ୍ଥଟା ଆସିଛି, ତ ସେ ତା ଭିତରକୁ ଆମର ପଶି ଯିବ। ଯେତେ ପଶି ଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ନଲେଜର ଆମର ନଲେଜର ମାତ୍ରା କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ବଢି ଚାଲିଥିବ। ତ ସେ ଡେପ୍ଥ ଭିତରକୁ ସେ ପଶିବ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ ତ କ'ଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେଇ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ବା ସେଇ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ କ'ଣ ଡେପ୍ଥ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ କି ପିଲା ଜାଣିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରିବ ପିଲା ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡେପ୍ଥ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଗଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ନର୍ମାଲି ନ ରହିକି କ୍ୱାଲିଟି ଆମର କ'ଣ କରିବ, କ୍ୱାଲିଟିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା କ୍ୱାଲିଟି ନେଚରଟା ଆସିଛି। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିପାରେ ବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲା ସେ ନର୍ମାଲ ଶିକ୍ଷା ନକରି ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ଭାବେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ନିଜେ ବି କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ବଢେଇ ପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସହ କରାଇବ ସେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ସହ କରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ସେକେଣ୍ଡଲି ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥରେ ସେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର ରହୁଛି ଆମର ଟେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଟେଷ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ତମର ଥିଲା ଟ୍ରୁଥ, ଗୁଡନେସ୍, ବିୟୁଟି, 3ଟା ଆମର ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ କରେ ନା ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନଟା ଆମର କ'ଣ କାଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରେ, ହେଲା କି। ତ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ତ ତମର ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନଟା କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ କାଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରେ। ତ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ତମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ କାଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରେ। କ'ଣ କାଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରେ, ଓହୋ ତମର ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କି, ଓହୋ କହୁନ ମତେ ତଳକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଲେଖିବା, ହେଲା କି। ଦେଖ ତ ତମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଟେଷ୍ଟ। ତ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ତ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଟେଷ୍ଟ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 3ଟା ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟର, যেটা রয়েছে আমরা ট্রুথ, গুডনেস ଆଉ ବିୟୁଟି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନଟା ଆମର ସେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଉଠୁ ନା ଆମର କାଲ୍ଟିଭେସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଉଠୁ ନା ଆମର ଏଇ ଆମର ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ତ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ତ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଉଠୁ ନା ଆମର ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କହିଗଲି ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ତମର 3ଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଟ୍ରୁଥ, ସେ ଯାହା ବି ଆମର ଆର୍ଟ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ଆମର ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ସହ କରାଇବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ତା ଭିତରେ ଗୁଡନେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଗୁଡନେସଟା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମର ବିୟୁଟି କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ରହେ। ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ପିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ବି ସହ କରୁଥିବ, ହେଲା କି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟଟା ବି ମଧ୍ୟ ତାର ନେଚର ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଆର୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ବି ପାଇଗଲା ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆମର ମୋରାଲ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ବି ଆସିବା ଦରକାର। ପିଲା ଭିତରେ ନୈତିକତା ଗୋଟିଏ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ପିଲା ଭିତରେ ମୋରାଲ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆସିବ। ପିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୈତିକତା ଆସିବ, ନୀତିଗତ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆସିବା କଥା, ତ ସେଇଟା ଯଦି ପିଲା ଭିତରେ ଆସି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ହଁ ଠିକ ଅଛି, ପିଲା ଠିକ ୱେରେ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।
तो मोराल ग्रेटनेस जब आसूची पिला निश्चित रूप से कौन कर ना से मोराल एजुकेशन टाक से भल भाव जान तो ग्रेटनेस आसवा आगु पिलार कौन ना मोराल एजुकेशन प्रति तार आमर इंटरेस्ट बढ़ से नैतिक नीति विषय से आगे जान भल भाव तो नीतिटा को जानिला भर सीना ग्रेटनेस आसो ना मोराल ग्रेटनेस आसो तो पिला नीति कौन ही जानी ना नैतिकता भर केमी आस नीतिगत जिते आमर भर व्यवहारटा आमर परिपृष्ट होउछि सेतेबेले से आमर मोराल ग्रेटनेस को से कन्वर्ट होउछि तो सही दृष्टि से कौन करिवो तो से साधारण से निजक केतेबेले कौन करिवो ना महान हवा पई से कहि देखिबो नै जेमिति प्रकृति रे जेमिति महान हवार गुण भितर ता भितर परिपृष्ट हो से नुहे कि खाली लोक माने अछंती सेतेबेले से निजक महान बोली परिचित करेबो सेमिति लोक थांत न थांत ता भितर ग्रेटनेस आसीबो ता भितर महानता आसीबो किछ लोक थांती नै तो लोक माने थिबे जदि समंग सामने से बहुत भल बहुत महान बोली देखा हुए मत लोक मैंने सामने जिते न रोथे से बहुत दुष्ट लोकटे बोली निजको देखा तो से अनुसार ता भर जिते मोराल ग्रेटनेस आसो से कौन हम मैंने कौन स्टेज रे कि कौन सिचुएसन सब बेले भर ग्रेटनेसटा फुलफिल होकर रोथे तो से आम कहीपर ता भर कौन हो आम मोराल ग्रेटनेसटा आसूची तो यही सब ता भर नेचरटा सब कौन कर ना डेभलप हम तापर जिते मोराल ग्रेटनेस आसीज ऑटोमेटिकली से कौन कर से निजको सब डिसिप्लिन रखिबो जिते बेले पिलाटीर मोराल ग्रेटनेस आसीज तापर कौन कर से सब बेले निजको डिसिप्लिन भितर रखिबो सेते से डिसिप्लिन सेते से आउ गोटे अनुशासन भितर निजको रखिबो सेते से कौन कले कौन ठीक हम कौन समय रे कौन करबा आवश्यक तो सही सब कथा को ध्यान दे से भल भाव सब कार्य कर तार कलाटा को प्रदर्शन कर तो यही सब स्टेज रे ही पिलाटीर आमर आर्ट एजुकेशन आर्ट रो डिसिप्लिन फुलफिल होउछि बिला कहि परिबा तो सही दृष्टि यही सब गुण पिला भितर रहिबा नितांत आवश्यक जते पिला भितर यही सब नेचर जते शो करोछि आमे कहि परिबा पिलाटीर डिसिप्लिन आमर आर्ट रो आर्ट एजुकेशन क्षेत्र तार डिसिप्लिनटा ठीक होउछि बोले आमे कहि परिबा एइठो गोटे भी जदी बाहर ही जाउछि ताल पिलार कोन ना कोन से फॉल्ट रहिबो ही रहिबो तो सही दृष्टि आम एप्रति ध्यान देवा नितांत आवश्यक तो कहीं डिसिप्लिन रहिले जाकि आम क्रिएटिविटीटा बढ़िबो हले जदि आम आज प्रैक्टिस कले आउ मझिरे प्रैक्टिस करबा नै पिलाटीर जो ग्रोथ रहउछि से ग्रोथटा ही परबो कि तमे गोटे सपोज आज पढ़ीदेल पाठटे आज पाठटा पढ़ीदेल आज पाठटा हो गला तुम कहना मुझे गोटे दिन पढ़ी देती हो जाए आम पढ़ा आवश्यक ना तो मुझे कौन करी तुम गला कौन ना मस जाक पढ़ल ना तुम डिसिप्लिन रहा ना तापर मस पर तुम जो पाठ पढ़ी आज पाठ जो पढ़ी थी भी ना से भी तुम भर तुम भूली जाइए तो से दृष्टि पिला भितर शिक्षार्थी क्षेत्र डिसिप्लिन रहा नितांत आवश्यक डिसिप्लिन नुहे जे खाली आम कौन कह ना आम स्पेसिफिक खाली ग्रेटनेस देखा खाली डिसिप्लिन डिसिप्लिन भितर बहुत जिन जाऊँगी तो सही दृष्टि पिला भितर जो डिसिप्लिन रहा कथा से रहा नितांत आवश्यक तो डिसिप्लिन न रही पिलार क्रिएटिविटीटा बढ़ो ना तापर डिसिप्लिन डिसिप्लिन दीटा जिन काम करे गोटे क्रिएटिविटी गोटे काम करे गोटे मैच्योरिटी काम करे आउ गोटे कौन काम करे कौन ना मैच्योरिटी तो विदाउट डिसिप्लिन कहीं भी मैच्योरिटी स्टेज रे पहुंची पारिबे नहीं कहीं ना तुम जिते कौन कर आमर मैच्योरिटी आसीज ना से तुम जो बाहर शुणुव बाहर जो ज्ञान आहरण कर निज भर से कौन कर आमर क्रिएट हो जाए तुम से कौन अन्न को कहीपर ना यही प्रकार वे मुझे जाइए मोर यही असुविधा हो जाता तो मुझे वेटा को चेंज करी तो से अनुसार तुम भर मैच्योरिटी से केमी हो तुम से डिसिप्लिन से कौन कर तुम भर डिसिप्लिन निश्चित रूप आसी जाइए ना मुझे प्रकार भूल करी ना तुम भर यही प्रकार जो डिसिप्लिन आसी जाए से तुम क्रिएटिविटी और मैच्योरिटी दीटा जाक डेभलप हो जाए तुम भर तो यही सब नॉलेजटा कौन कहे ना पिला भितर कौन रहा दरकार आम आर्ट एजुकेशन क्षेत्र में विशेषतः रहा नितांत आवश्यक देले जाकि तुम आर्ट एजुकेशन डिसिप्लिन भी फुलफिल हो पिलार आम लर्निंग स्किल डेभलप पिलाटी ठीक रूपे तार लर्निंगटा कर आर्टा को सकाई तो सही दृष्टि पिला भितर यही सब नेचर डिसिप्लिन रहा नितांत आवश्यक तो सही अनुसार
ପିଲା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ରହିଯାଉଛି ପିଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଲେ ଯାଇକି ପିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ହବା କଥା ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଗ୍ରୋଥ ଠିକ ରୂପେ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ୱିଦାଉଟ୍ this type of nature child does not get success in art education। तो सही दृष्टि तुम कौन कर ना आमर यही प्रकार नेचर गुड पिला भर रोचे ना ना तुम जो आर्ट एजुकेशन जो प्रोवाइड करूँ देख यहीटा कौन आम आर्ट एजुकेशन कहूँ कि प्रकृत देखा गले यहाँ आम एजुकेशन सिस्टम नेचर गुला रहा आवश्यक। खाली आर्ट एजुकेशन कथा नहीं आम जोटा आम रिलेटेड कर पढ़ु जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ु ताकू आम खाली से सब्जेक्ट नुह यहाँ ओवरऑल आम एजुकेशन सिस्टम भी दरकार बोली तुम आमर मन भितर रखि तो आम हूँ गोटे सब्जेक्ट पढ़ु स्पेसिफिक सब्जेक्ट विषय पढ़ु कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रिलेटेड कर नुह टोटाली मैं ओवरऑल आम एजुकेशन सिस्टम रिलेटेड रोचे बोली तुम सब ध्यान देते तो तापर जो प्रिंसिपल कथा पढ़ुल तो टीचर कौन प्रकार नेचरटा आम रिलेटेड हम जो प्रिंसिपल कथा पढ़ी आसलु आर्ट जो आमर आर्ट एजुकेशन जो प्रिंसिपल कथा पढ़ी आसलु ये तो आम पिला क्षेत्र में कौन सब नेचर शो कराऊे से आम जान एवं जाना आम टीचर को रिलेटेड कर कौन कौन होता है कौन कर प्रिंसिपल रिलेटेड टू द टीचर तो प्रिंसिपल टीचर तो आर्ट एजुकेशन कौन प्रकार प्रिंसिपल आम टीचर नेचर रिलेटेड करूँ जमी पिला क्षेत्र में पढ़ी आसलु प्रकार नेचर सब रहा कथा से टीचर क्षेत्र में कौन रहा दरकार तो फास्टली पिला भर कौन कर ना टीचर किसी नॉलेज टाक प्रोवाइड कर पिला मानक तो पिला जिते किसी नॉलेज टाक पाइला से कौन कर नॉलेज टाक व्यवहार करी पुणी किसी पूरा अमल करने चाहिए किसी गोटे जिन पुणी से किसी गोटे शो करने चाहिए तो सही कौन कह ना टीचर कौन कर कल्टिवेट कर कल्टिवेशन कर टीचर कौन प्रकार नेचर रहा कथा ना कल्टिवेशन नेचर तो आमर टीचर कि कौन कर टीचर भी गोटे प्रकार चाष करना कि नॉलेज टाक दौरान से नॉलेज पे भितर दौरान जमी पिला भितर से ग्रोथ कर आम जमी जहाँ भी चाष कर कौन कर आम प्रति कौन करमी जो चाष कर तार डेभलप केमी हम से डेभलप फल आम केमी आउ कि आम कौन प्रतिबदल कौन पाइपर तो टीचर कौन कर टीचर नॉर्मली कौन कर पिला जो नॉलेज प्रोवाइड कर तो पिलार कौन कम आस पिला केमी यूज कर पिला केमी निज भर तार उन्नति साधन कर तो सही प्रकार नेचरटा को आम कौन करें आम टीचर देखा कथा जे मुझे जो प्रकार नॉलेज देली पिला माने ठीक यूटिलाइज कले तो पिला माने ठीक व्यवहार कर नॉलेज टाक बढ़ाऊँ तो सही प्रकार नेचरटा भर रहा दरकार तो कल्टिवेशन नेचरटा आम टीचर रमर कौन ना आर्ट एजुकेशन क्षेत्र में आमर जो प्रिंसिपल कल्टिवेशन नेचरटा सी कौन करेंगे ना आमर टीचर कौन करेंगे ना से कौन कर नॉर्मल जो आइडिया अच्छे से आइडिया को ट्रांसफर करेंगे क्या को निज आइडिया को आमर आर्ट द्वारा टीचिंग द्वारा से ट्रांसफर करेंगे क्या ना आमर स्टूडेंट को जो चाइल्ड रोचे चाइल्ड को आइडिया ट्रांसफर कर तुम जो गोटे पिलाटे कौन से गोटे आर्टे कला गोटे कलाटे कला ना कौन तार कौन भूल रही पारे कौन कौन प्रकार ये आइडिया को से ट्रांसफर कर ना ये कमटा कल से भूल है तुम गोटे कम कर यहीटा गोटे यही प्रकार चेंज कर दियो तो सही प्रकार नेचरटा आइडिया को से ट्रांसफर करेंगे पिला क्षेत्र चाइल्ड क्षेत्र को ट्रांसफर करेंगे
ତ ତାଙ୍କର ପିଲା ଭିତର କେମିତି ଭଲ ଜିନିଷଟା ବାହାର କରିପାରିବେ ବା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜଟା କେମିତି ଭଲ କି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ନଲେଜଟା ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ କଲ୍ଟିଭେସନ ନେଚରଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ରୂପେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ନର୍ମାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଯଦି ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦଉଛୁ ନା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜଟା ଟିକେ ବଢିଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଆମର କିଛି କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ଆମର ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲ କ୍ଲାସ କଥା କହିବା, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛେ ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆଗ ବଢିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ତାର ଡାଉଟଟାକୁ ରଖିଦେଉଥିବା ତାହେଲେ ପିଲା ସେଇଠି ତ ଅଟକି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ, ଆଗକୁ ଯିବାର ଦୂରତା ସେଇଠି ସିଏ ଅଟକି ଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମର କ'ଣ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର ବା ନର୍ମାଲ ଆଇଡ଼ିଆଟା ତା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ନା ପିଲା ଭିତରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ, ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ବିହେଭିୟରଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ବିହେଭିୟରଟାକୁ ସେ ଆମର ଶୋ କରେ। ତ ଓହୋ ସରି ବିହେଭିୟରଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ସେ ଦେଖେଇବେ, ହେଲା କି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଟିଚର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କର ବିହେଭିୟରରେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଡାଉଟ ରହୁଥିଲା, ପିଲା ଯୋଉଠି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଆମର ଓଭରଟେକ୍ କରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ଟିଚରଙ୍କର ଆମର ନେଚର ରହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଯୋଉ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ପ୍ରପର ୱେରେ ପିଲା କରୁଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ ହଉଛି ପ୍ରପର ୱେରେ ପିଲା ଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମର ସିଏ ଆମର ଦେଖିବେ ନା ତମେ ଏଇ ୱେରେ ଯାଅ, ପ୍ରପର ତାକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ, ପ୍ରପର ଡିରେକ୍ସନ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ପିଲା ଯୋଉ ନଲେଜଟାକୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲେ ପିଲାଟି ସେଇ ପ୍ରପର ଯୋଉ ୱେରେ ଟିଚର କହିଲେ ବା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରୋସେସର କହିଲେ ପିଲା ସେଇ ପ୍ରୋସେସର କଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଶୋ କରିବେ, ଆମର ସେ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ପିଲା ଯଦି ଠିକ ୱେରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଯାଉଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆମର ଠିକ ଲାଇନଟା ତାକୁ ବତେଇବେ ନା ଏଇ ଲାଇନରେ ଯାଅ ତମେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରପର ଗାଇଡ ଦେବେ। ପିଲା ଯଦି ଆମର ଗାଇଡ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ଗାଇଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ, ହେଲା କି। ତ ଗାଇଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିଚର ତାକୁ ଗାଇଡ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଥିବ ନା ପିଲା ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଇଡ ଦିଆଯିବ ପିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ଭିତରେ ଆମର ଡେଭଲପ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ହବ। ତ କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଭାବରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ବିଗିଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଆମେ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଗାଇଡେନ୍ସ ଦଉଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଡେଭଲପ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଇଡ ଦେବେ। ତ ପ୍ରପର ଲାଇନରେ ପିଲା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ପିଲାର ଡେଭଲପ ଆମର ଷ୍ଟେଜଟାକୁ ସେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଡେଭଲପ ନେଚରଟା ତାକୁ କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ରହୁ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଟିଚରର ନେଚରରେ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଯୋଉଟା କହିଗଲି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ କ'ଣ କରିବ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଗଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାହା କଲେ ତ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯେ ପିଲା ଯାହା କଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଠିକ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଗାଇଡ ଦେଲା ପରେ ବି ତାକୁ ପିଲା ଠିକ କଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ନା ଏଇଟାର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା କ'ଣ ଠିକ ରହିଲା, ପିଲା ଭିତରେ ଡେଭଲପଟା ଠିକ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ତମର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ପିଲା ଆମର ଟିଚର ନେଚର ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ। ତ ତାପରେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଥିବ ଟିଚରଙ୍କ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ନେଚର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଥିବ ବା କିଛି ଯଦି ନଲେଜ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଥିବ ସେ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଇଏଟା କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଚରଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିବ ବା ଆମର ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିବ।
तो तापर कौन करिवो ना अथॉरिटी आ गोटे कौन रहिबा कथा ना अथॉरिटी कौन कहवा कथा सब बेले शिक्षक निजे जन अथॉरिटी हिसाब से रहिबा दरकार नुहे कि किसी जगह कौन हुए पिला सहित शिक्षक मिसी जाती से नाचटा भल कि सब बेले भल नुहे कहीं बहुत क्षेत्र देखा जाए कौन हुए तो ना टीचर मिसी जाऊ कौन ना पिला भल कि शिखी पारे कि तार अपोजिट फायदा नहीं किए ना पिला माने कौन करते ना टीचर जदि भल भाव मिसी जाए पिला टीचर को कौन करे ना रेस्पेक्ट दबा कमी कर पिला कौन करे ना पिला से टीचर हिसाब से कौन फ्रेंड अति सांग भावे कि से जो प्रकार गैप मेंटेन करने कथा से प्रकार मेंटेन करे ना जहाँफल सांग थरे थरे कौन हुए ना पिला टीचर को मन अपमानित करने को पछाए ना तो सही प्रकार कौन हो ना टीचर अथॉरिटी नॉलेज रहा निहाती आवश्यक पिला शिक्षक जन निजक जन अथॉरिटी हिसाब से शो करवा दरकार तो जो आवश्यक अच्छी से क्षेत्र अलग कथा ना नॉर्मली आम टीचर जने अथॉरिटी हिसाब से रहा दरकार जो स्कूल हो कॉलेज हो बहुत क्षेत्र में तुम भी देखी सब कौन ना आम टीचर किसी कौन करते ना बहुत क्लोजली मिसी जाती पिला सहित जोटा कि गोटे कहवाई गले वन टाइप ऑफ आमर कौन बैड हैबिट बोले कहवाई कहीं हुए तो किसी पिला था हाँ टीचर कौन उद्देश्य मिशुं जापर हाँ पिला कौन ना आमर केमी डेभलप हो से हुए तो शिक्षक मिशे से अनुसार से रेस्पेक्ट जमी दवा कथा कि बहुत पिला तार अपोजिट फायदा उठाते है कि तार विरोधी आम फायदा उठाती से एमती कथबार्ता एमती भी करते जहाँकि आम टीचर करते असम्मानित बहुत थर भी हमें तो से दृष्टि टीचर सब अथॉरिटी हिसाब से रहा दरकार पिला सबू आमर पावरटा टीचर निज हाथ रखा दरकार बहुत क्षेत्र में कौन ना जिते तुम देखिए मॉनिटर कराए बहुत स्कूल क्षेत्र में तुम कौन ना मॉनिटर हिसाब से जो पिला को रखा ना देखिए जो टीचर नथिबे ना मॉनिटर सी मान टीचर टू भी जब बड़ देखा निजक जहाँकि निजे भी दुष्टामी मात्रा बढ़ाई तो सही दृष्टि अथॉरिटी सब पावरटा सब कौन टीचर निज हाथ रखा दरकार आ पूरा पूरी आमर से अथॉरिटी हिसाब से रहा आवश्यक टीचर जिते आवश्यक अच्छे अलग कथा ना से अथॉरिटी हिसाब से रहा नितांत आवश्यक तो सही दृष्टि आम कौन रोचे ना आमर एसेसमेंट पर आमर अथॉरिटी आमर टीचर नेचर भीतर रहा कौन रोचे जब तो कौन हम जब पिला भीतर ग्रोथ रहा दरकार सेमती टीचर भीतर भी आमर ग्रोथ नॉलेज रहा दरकार जमी पिला जमी कौन कर ना शिखापी जमी सब बेले मनोभाव रखि ता भीतर ग्रोथ रहा सेमती टीचर मध्य कौन करेंगे आइडिया को ट्रांसफर कर से ग्रोथ स्टेज रोचे सब बेले पिला को जमी भल कि आइडिया से प्रोवाइड करेंगे पिला भीतर ग्रोथ केमी अधिक हो पारे से निज भीतर ग्रोथटा कराउथे से ग्रोथ नेचरटा रहा नितांत आवश्यक और टीचर टीचर नेचर ग्रोथ रहा दरकार जमी पिला शिखा ग्रोथ रहा दरकार ऑडिबल हो नहीं एबे ऑडिबल हो जी हाँ ठीक अच्छे तो देखो कौन कहली ना आमर ग्रोथटा जिते कौन हो पिला जमी कौन कर ज्ञानटा को आहरण करने भीतर ग्रोथ रहा आवश्यक सेमती टीचर कौन करेंगे ना नॉलेज को प्रोवाइड करने भीतर ग्रोथ नेचर सब रही आवश्यक पिला कौन करेंगे ना पिलाटे किसी गोटे शिक्षा करने आगवर हो समय कौन करेंगे ना टीचर नॉलेज को प्रोवाइड करने भीतर इंटरेस्ट रही भीतर ग्रोथ रही ना ना एबे था पर कहवा पर जनइबा एमती जब से नेचरटा देखिए भीतर जो टीचिंग नेचर ग्रोथटा जब नथे कौन हम ना एजुकेशनटा ठीक रूपे आम ट्रांसफर हो पार ना आमर स्किलटा ठीक रूपे पिला ट्रांसफर हो पार तो से ग्रोथ नेचरटा बहुत आमर चाइल्ड आउ टीचर दीजन भीतर रहा आवश्यक पिला ग्रहण करने आमर ग्रोथटा को व्यवहार करते बेले टीचर नॉलेज को प्रोवाइड करने ग्रोथ जमी पिला भीतर केमी ग्रोथ हम तो से टीचर ग्रोथ नेचरटा रहा आवश्यक है ना कि आ पिलार कौन कर निजे केमी उन्नत करवा तार भी ग्रोथ नेचरटा आवश्यक तो ग्रोथटा उभय नितांत आवश्यक यही सब थिला आमर टीचर को रिलेटेड करके सब थिला कि प्रिंसिपल सब होता जो प्रिंसिपल सब रिलेटेड करके कौन टीचर को रोला कौन ना आर्ट एजुकेशन तापर आम आसना कम्युनिकेशन रिलेटेड कर कौन कौन प्रकार
ନେଚର ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଆୱାର କମ୍ୟୁନିଟି। ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ୟୁନିଟି କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଆମର ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ରହୁଛୁ ତା ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ କଣ ରହୁଛି ଆମର ନା ଆମର ଭୋକେସନ ଆଣ୍ଡ କମିଶନ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ ତମର କଣ ଭୋକେସନ ଆଣ୍ଡ କମିଶନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା କମ୍ୟୁନିଟି କଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଏକ୍ସିବିସନ ଯେତେବେଳେ ଶୋ କରାଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି କଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରିବେ ନା ଆମକୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ ନା ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣକ ଯେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଫିଡବ୍ୟାକ ଯେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ଭଲ ହଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା କମିଶନର କାମ କରିବ ହେଲା କି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କଣ କରିବେ ନା ସିଏ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଆର୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ତ ତା ଭିତରେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢିଯିବ କାହା ଭିତରେ ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିର କଣ ହଉଛି ନା ଭୋକେସନ ଆଣ୍ଡ କମିଶନ ଯେମିତି ଆମର କଣ ଯେମିତି ଭେକେସନାଲ ଆମର ଟାଇମରେ ସେ କଣ କରିବ ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ସେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି କଣ କରିବ ନା ଆମର ଗୁଡ ଫିଡବ୍ୟାକକୁ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ଯାହା ଫଳରେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ରହୁଛି ବା ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରପର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ହେଲା କି ପ୍ରପର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ସବୁ କଥା କଣ ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ତ ତ ପ୍ରପର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଫିଡବ୍ୟାକଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫିଡବ୍ୟାକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ବା ଯଦି ଗୁଡ ଫିଡବ୍ୟାକ ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସେ ପ୍ରପର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହଁ ସେ ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସେ ଭଲ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଜି ହବ ବା ସେ ତାର ଠିକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ତାପରେ କଣ ରହୁଛି ତମର ନା ଆମର ରିଭରାନ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା କି। ତ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ତାକୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ତାର ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ରେଭରାନ୍ସ ଆସିଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଥିଲା ହୁଏତ ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁନଥିଲା ସେ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହକାରେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସେ କାମଟି କରିବ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ତାକୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିବ ତାକୁ ଆମର ଭଲ ଖରାପ ଫିଡବ୍ୟାକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ନିଜ ଭିତରେ ରେଭରାନ୍ସ ପାଇବ ସବୁ ତା କାମ ପ୍ରତି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଯୋଉଟା କମି ଯାଉଛି ରହୁଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇଟା କଣ କରିବ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଆମର କଣ ଅଛି ସେଟା କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ପ କରିବ କାହାକୁ ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆମର ସେଇଟା ତାପରେ ସୋସିଆଲ ହାଇରାର୍କି ହେଲା କି ତାପରେ କଣ ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ହାଇରାର୍କି ହେଲା କି ହଁ ଚାଲୁନାହିଁ।
ତ ସୋସିଆଲ ହାୟରାର୍କି ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି? ତ ସୋସିଆଲ ହାୟରାର୍କି ଭିତରେ ରହୁଛି କଣ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି, ତ ସୋସାଇଟି କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତା ଭିତରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ପାଇବ ଯେ ସୋସାଇଟି ତା ପାଖରୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ସୋସାଇଟି ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାଟେ ହଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅକେଜନଟେ ଅଛି, ସେ ଅକେଜନ ହିସାବରେ ସେ କଣ କରିବ ଆଟାକୁ ସଫର କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ନା ଆମର ଅକେଜନ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୋଟେ ଆସିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକେଜନରୁ ତାର ଗୋଟେ କଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର ଆର୍ଟଟାକୁ ସେ ଡେଭଲପ କରିବ। ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ସେ ତାର କଣ କରିବ ଆର୍ଟଟାକୁ ସହ କରିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର କଣ ସୋସିଆଲ ହାୟରାର୍କି ଆମର ରହୁଛି ହେଲା କି। ତ ସୋସାଇଟି ବା ତାର କମ୍ୟୁନିଟି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରୁଥିବ ହେଲା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ସବୁ ନେଚରଟା ତା ଭିତରେ ଆମର ରହୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଠିକ ରୂପେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଠିକ ସ୍କୋପ ପାଇ ନିଜକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା, ବା ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନରେ ଠିକ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମର ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା କି। ଏଇ ସବୁ ନେଚର ଥିଲା ଆମର, କେମିତି ଚାଇଲ୍ଡର କେମିତି ନେଚର ରହୁଥିଲା, ଟିଚର କେମିତି ରହୁଥିଲା, ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ରହୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଭୋକେସନାଲ କମିଶନ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ରେଭରେନ୍ସ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ସୋସିଆଲ ହାୟରାର୍କି ଏସବୁ ଆମର ସେ ରହୁଥିଲା ହେଲା କି। ତ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରୁଛି। ତ ତାପରେ ତମର ରହୁଛି କଣ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି। ସୋସାଇଟି କେମିତି ଆର୍ଟଟାକୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ତମର କଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ସୋସାଇଟି କେମିତି ତମର ଆର୍ଟଟାକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ତମର ଆର୍ଟ ଆଉ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ରୋଲ ଅଫ ସୋସାଇଟି, ଏଇଟା ସେମିତି ତମର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ତମେ ଜାଣିଥାଅ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି। ଦେଖ ଆର୍ଟ ଆଉ ସୋସାଇଟି ତମର ନର୍ମାଲି ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ନା ଆମର ପ୍ରଥମେ ସୋସାଇଟି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ଆର୍ଟ ସୋସାଇଟି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁମ୍ବାଇରେ ତମର ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଯୋଉଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ତ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ତମର କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 160 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆମର ସଭା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ସଭାଟିକି ଆମର କଣ ହଉଥିଲା ତମର ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ପାଖରୁ ଆମର ଆର୍ଟ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 1931 ମସିହାରେ ତମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତମର କଣ ହଉଥିଲା ତମର ପ୍ରଥମେ 1918 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଡେଭଲପ ହେଇ ହେଇ ତମର ଧୀରେ ଧୀରେ 1931 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି 1936-37 ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଆର୍ଟ ସୋସାଇଟି ସବୁ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ତମର ଆର୍ଟ ସୋସାଇଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମ୍ବର ପାଖାପାଖି 1000 ଜଣରୁ ବି ବଢିଗଲାଣି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେ ସବୁ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ରହୁଛି ବା ଯୋଉ ଆର୍ଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା ନଲେଜ ଯାହାଙ୍କର ବି ଭଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆର୍ଟ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଆର୍ଟଟାକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆର୍ଟ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତମ ଆମର ଇଏ ରହୁଛି, ଯାହାପରେ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଲଚର ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ କଳା ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଝୋଟିରେ ଦଉଛ, ତ ଝୋଟି ଦବା ଯେମିତି ଆମର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଯୋଉ ଯେମିତି ତମର ସବୁ କଣ କରାହଉଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର କଳା, ଝୋଟି ଦବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ସୋସାଇଟି କଣ ହଉଛି ନା କାଲଚରଟାକୁ ସେଭ କରୁଛି। ସେ କଣ କରୁଛି ଆମର କଲଚରଟାକୁ ସେ ସେଭ କରି ରଖୁଛି। ତ କାଲଚରଟାକୁ ଆମର ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି କି ନା ଆର୍ଟ, ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କଲଚରଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି। ଯଦି ଏଇ ଆର୍ଟଟାକୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବା, ହୁଏତ 2-4 ବର୍ଷ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ସେଇ କଲଚର ହିଁ କିଛି କଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ।
आज रथयात्रा कौन जानुच जदि रथयात्रा ही मठरे न रहिबो तबे रथयात्रा कौन 10 वर्ष जीवा पर हुए तो रथयात्रा कौन लोक मैंने जानीपारे ना जो आमर आर्टा रोचे बोली आम जापर जो माणबसा जो आमर आर्टा रोचे बोली आम माणबसा कौन जापर जदि से आम न रखा ताले कौन कर माणबसा कौन शब्द शुणिले लोक मैंने आचंबित हो माणबसा कौन गुरुवार जुटी देवा कौन तो सही कथा तो यही कल्चर टाक बचाऊे किए ना आम आर्ट मध्यम कल्चर टाक बचा जा तो सही दृष्टि कल्चरटा आमर सेव हो पारे क्या द्वारा ना आम आर्ट द्वारा तो आर्टा गोटे बहुत बड़े इम्पोर्टाट आम रोच एम परस्पर आमर कौन होती निर्भरशील आम कल्चर टाक बचाई पहले आर्ट दरकार आर्ट बचाई पहले आम आर्ट टाक एक्सप्रेस कर कल्चर टाक एक्सप्रेस कर तो सही दृष्टि आमर कौन कहे ना ताको बचाई कौन कर ना आर्टिस्ट मान सम्मान दबा आर्टिस्ट मान बचाइबा आवश्यक ना तो से कौन आम आर्ट सोसाइटी गोटे तैयारी कराइला तो आर्ट सोसाइटी आम 1918 मसीह से आरंभ हो बर्तमान रही जोटा कि आमर मुंबई रोचे तार मेम्बर बर्तमान पाखापाखि 1000 रु अधिक है जो मानकर आर्ट क्षेत्र में नॉलेज रोचे भल नॉलेज रोचे भल आर्टिस्ट से नहीं सोसाइटी गठन कर तो जहाँफल से आर्टा को आज बचे रखी जो आर्ट को व्यवहार करी तुम जो आज जो आर्ट जो आम जो कीर्ति स्थापन जो राम मंदिर कथा कहूचे से आर्टिस्ट मान द्वारा संभव है कि सब से आर्टिस्ट मैंने आर्ट नॉलेज आम लगे आज राम मंदिर तैयारी कर हुए तो आम काली ना कि आम जो आर्टिस्ट मैंने जो आर्ट तैयारी कले राम मंदिर हुए तो द्वारा आम कला केमी आम आर्टा के डेभलप ता भविष्य लोक मैंने जापर से आमको मन पकड़ना आर्ट ही आम जीवित रोचु तो से आर्टा को बचाइबा नितांत आवश्यक जदि आमर कल्चर टाक बचाइबार अच्छे आर्टा को निश्चित रूप बचाई दरकार आर्ट बचाइबा आम आर्टिस्ट मान बचाइबा नितांत आवश्यक तो से तुम जो कुटीर शिल्प रोचे जो प्रकार ये रोचे सरकार कौन प्रोत्साहन दौरान तो कहीं ना जदि प्रोत्साहन न देवे कहीं बहुत लाभदायक वृत्ति नहीं बहुत जिनस रोचे तुम आगर हुए तो लाभदायक थी बर्तमान जो मेसीनारी जिन सब आसलानी ना ताहा बर्तमान से प्रकार लाभ दे पारना तो से प्रोत्साहन न दि जाव से कौन करेंगे वृत्ति अहरी जी वृत्ति अहरी गला फल आउ कौन कर आर्टिस्ट मैंने अहरी गले आर्ट रहा तो से कौन कर प्रोत्साहन दि जाए जो पथर शिल्पी से प्रोत्साहन दि जाए जो कुटीर शिल्पी रोचे से दि जाम प्रोत्साहन राशि दि जाए तो से दृष्टि दबा आमर नित्यात आवश्यक जहाँफल जदि आमर आर्ट को बचाइबार अच्छे कल्चर को बचाइबार अच्छे प्रोत्साहन दबा जहाँफल आम परिचित ही रही पारे तो से दृष्टि आर्ट सोसाइटी बेस किसी ना तो मतलब आमर से ये रोचे तो जहाँफल कौन ना आर्ट सोसाइटी से रोचे कौन सी देखा कौन ना आर्ट भीतर जो ज्ञान रोचे ना से शौक रोचे कौन ना आर्ट तो समस्ते जहाँ भी कहले गोटे जेको आर्ट तैयारी कर आर्ट जो डेप्थ रहा कथा से डेप्थ रखुच ना ना से जो सोसाइटी स्थिर कर आर्ट भीतर कौन प्रकार आमर जिनस गुड़ स्थानित करवा दरकार ताकू से स्थिर करेंगे से प्रकार नॉलेज भीतर रोचे तो से दृष्टि कौन कर डिपर स्टेज को आम डेप्थ को जाऊँ डेप्थ को जाकि कौन आर्ट रे कौन आवश्यक ताकू से भल कि फाइंड आउट करें तो से दृष्टि आर्ट सोसाइटी गोटे हेल्पफुल होम आर्ट को बचाइबा तो से दृष्टि बेस किसी ना से नॉर्मली पढ़ी तुम नेक्स्ट आम पढ़ा आर्ट को ये कले कौन आर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट केमी हो पारे से तुम नेक्स्ट क्लास पढ़ा है कि आज जी पढ़ागला तुम सब बुझी पार ना।